যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रङ बेलायखेनो दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन EM ककबरक ताय आदार्स चिनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आन ऑफिस नगो कैसा ककथुम पांदा माखलायलायख्या आनि लगी तो चिनि ककबरक डिपार्टमेंट नि PU चिनि बरंग्रां ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाल 19 January 2024 46 ककबरक रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम न जों सेंनाय जों पुलियाव न चिनि 7:30 नि आखा 7:30 नि समायाव रैली खालायै चिनि अरनि गानागिनि जत स्कुलनि स्टुडेंट्स रक टीचर्स रक ताई चिनि एडिसी हापांनि चिनि स्टाफ रक न तैयै कैसा कतर कैसा हिमबत रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव न चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सबैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचर्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जतो लुकुरक चिनि मो खमलं आमचेनि जतो लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाहाम लुकुरक नबो और पांडाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसिनि EM ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पांडानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रिनाय चिनि बरंगोनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायावफ्रा हिसाबै जों बरंगोनां LUP लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनी ऑनवेज द बर्मा नो जों कयख्या ताकलाय जेसेकेपानो चिनी पांडाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओंगै माजोंना बागै चिनी बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे चिनी बबरंजन रियां ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर LRS एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट LRS अबनि लगे लगे चिनी बरंगोनां जो दलिरियां ऑनरेबल चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बचों कयख्या माजोंना बागै अमा हाइकेना चिनी राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल EM फिशरी एंड ARDD TTADC आदिनो फाइमाजोंना कयख्या अमा हाइक्लायनो चिनी EM सुहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स EM स्पोर्ट्स यट एंड ICA बनो माजोंना कयख्या अमा हाइकेनो चिनी EM बरंगोनां अनंत देव बर्मा बनो माजोंना बागै कयख्या ऑनरेबल EM PWD ताई RD नि चिनी रुनेल देव बर्मा बनो बचुंलिंखा स्पेशल गेस्ट आलायदा नारवायंगै चिनी MDC ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल CK जमातिया IS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमा हाइक्लायनो चिनी DM जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनो बचुं रिंखा गाबोनो नर्म तिनि जों मासाव दं बिसिंथै जे ककबरक जे लैंग्वेज न ककबरक अनेके बुझाव द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर है बांगाली बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बागै जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंथै न जों गाहामखायै जों म सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक पालायमानि थमैया
जे 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियावनो ककबरक जों सालायो कगिया सिरि सिटिनि सिमिचिनि आमानि कक चिनुमानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारि स्वीकृति माइया तमानि अनेक सभा खालायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर सैमाना 1967 सालनि सिमी मानि कक बै मा फोरनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबां मा चबा केबो थैकस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबो नि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे ककबरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथतक जामुं सुमुंनि बिसिंतै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरंमोन ब्रिजेश देबरमा बावनो तै तेसा सानाय Blake Hambai, Sini Honorable Sini Sarno, Blake Naitoke brief Rika, Sini Taklai 46 Cobro recognition day, some bono Baki Palane, Bono Bokaham, Kasai Kanaka, Hypanang Kicha, or Tekiza Manzuana, Sini Sar Geta Bo concerned department Honorable EM Hisabe, Bo Pandani, Asuk Hangnai, and Pandano Changsana Ingido Sarsan Sagachini Honorable CM Sarpuno Samojamatia Tai Narwai Okrangi Pamanza Pena Chini leader of opposition Triple Legislative Assembly Varongana Manimis Debuma Tai Chini Joto EM Rokunke Guest of Honor Sarsan Saka Special guest on Gaisini Orani local MDC Sabe Sini Varongana Bonis Debuma Bumanza Pena Tai Chini Chief Executive Officer, Sini Sarsi Kajamatia, Botonai, Tai Chini Chief Legal Advisor, Boronga, Special Guest. Okay, Chini Department Secretary Hisabe, Deputy CEO, Sini Sarboduli Narankol, Bohongai, welcome speech Narangai. Okay, Taklai Sarsan Saka, Blake Naitokai, some Okobrok de no, some Palanen Nayo. Okay, Abunibage, some Taklai. O Koborok de Sudo some Koborok de Simipalaya Chinera some Koroknoi Borokno Award in Radha Mohan Thakur Award, take a second all in the Lal Tripura Award. Kaborni Bumuta some tax Saklash of Togapo, our is a confidential matter, Zarapagi Sivana, Bornova Sangchini Edishi, Nitorok Teki, Rang Dosaza, Ritrak, Momento, Aike Bornovo, Tangeri, Mole, Borno, Kaboni. Chini Kokborok ni literature side ba hukumuku borong ni samung no naye abo select lai jau ngi taklai chawma tabo thaimia ko piwa sang abo chini next generation no tebe encourage ni bagai sang ediche hapang abo Kokborok de brun abo hake award ru ngi taklai tebo tongthong ni kok hke sang tak state government be compare khake hke borok ni sai sing kucuk sakwa tong haniman tangi mali chini boy bo publish kabang chini tajora 170 lai tongkha phia o dinabo song hane 15 ta boy song release khlaine ebong 15 ta boy jotono roman script sija Kokborok abo release khlaine nge aboni bumur goro tong korbo ber joto boy sahor jaka bongni bisingo chini bukuk sobitani tongo kangnei ngai chini takok ositni bo kaham suyo bini kang tham tongo Ngai Samir ni Tongo Kangsa, Siva Bharata Tripura, Bo Olindor Lal Tripura ni no Basla. Bo Kup Kaham Suya Bini Botongo Kangsa, Ngai Bishoji Devon Bini Kangnai Tongo, Take se Omita Devon Mahni Bini Kangsa, Dr. Priti Lota Devon Bobo College University of Toronto Bini Botongo Kang, Bini Kangnai. Lipika Devon Mani Kangsa, Biplov Devon Mani Kangsa, Dipro Kishore Devon Mani Kangsa, Ai Klaye, Sini Kangsiba Bijab Taklai, some Okobor Devo, some English Kleine. Abono Karigo, some Saradona encourage Kleine Bagay, Sini drawing competition Tongo, sir, and Sini Kokborok poem, no, some Aro Kanar, and Goborona Porine. Abono competition, Poktam. I say Saradona, some
tebo sini cover foreigner bagai encourage kai tongo cover deni bising tei ke te kesa ke sini folk music college ni serungai jo bor ba dino bong ni je traditional je uniform sungu bor bo kaham kai gonai perform khlainai ga ba ke sing pura go naja ngai te kesa kai sini program sini cover language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bo sing khobor ka bor bo finally cover ka bor bo phaibiana ngai khorong award di bor to tongnai no ngai o writer bo tongnai ngai sacheng sat to san saka sini o khumulung gana gini ni student no bor tongnai ngai teacher khumulung is ni bisingo klaija 100 jon teacher no sing khobor ka ngai bor bo tongnai ai kai sini program motamuti kaham nungan ngai khumulung folk music college ni bor to sabnai no ai khlai sini program kha khlayo kaham nungan kai boni bagai no rong bo जोंनो सुबाय तंमानि बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नेङैबो आं नंनो पाइपलाय हामबाय आंके आबसुङानि